بابای فایز با فکر ما خفه نمیشین اگر که ما و شما کلوغالیش کنیم کلاه میشینه با بشینیم با از اون شخشک کنیم این خفه نمیشه خفه نمیشین ای گاو نیست ای نه خوش رو شدی بابای فایز بابای فایز امی یکم مصرعهای شما دایتون نیسته چی یکم مصرع چند سالگی دا بود یادم نیست یعنی جادم کم باشه شما گفته بودین ای 9 سالگی شما با امی байт нависиву дар як лаҳза эҷод кардани шеър машҳур шудем. як лаҳза боз ҳаминҷо мегӯ настая вай салом ишқ сармон хурдаи ман тасодуфи бари бо хурдаи ман салом салом орзуи охиринам ди кули беҳтарину беҳтаринам салом ҳафтсола ишқи ҷонсуз сараввал вақту охир хону махсус ай кадом вақту ами навиштагии шумо пеш якум бор шиносоии бобои файз чӣ хеле буд я нақл мекардӣ маро падарам бобои файз сол хел шинос кард мисол ҳамин хел чӣ суҳбатҳо кардем чӣ маслиҳатҳо буд якум сумуде ки мо баровардем дар бораи зан буд зан рафиқи ҳаёташ ширинтар ай шакалот ай мармалота зан барои задани қитидан нест модари фарзандота ягон ҳарфи бад нагӯ акаи ёдбозор охир ӯ дар никота либосҳои тоза кетиёт пеши кота ия гуфти гапо таланта ами мешинен ҷошта ягон чи шоирӣ мекунен ай бобои файз мондаги худда ёки худа турам дорем хеле лаёқат устодам бисёртар ҳамаи устудошам мисол чиқадар ки сухан мекунам ба шеърам ҳаст агар симони ҳамин кам беш кам гуфти гапҳо меям эҷодоти худат дар ҳамин равия ҳаста ягонтар бале ҳаст чӣ конем бисёр шеърҳое ки ман бисёрашро қатъи шоирон ҳамкорӣ мекунам ва кам бисёри дигарашро бо авлои падарам ҳамкорӣ мекунам яъне падарам дар ҳамин равия камкам ёрдам мерасонад бале зодаи кӯлоб охӣ ҳам мардуми кӯлоб ҳамаш ҳамин санъаткорам дида паштӣ гуфти мисол гуфта будем ки шумо ай хурдӣ дар колхозу совхоз кор мекардем ман ай хурдӣ аввал ронанда шуда кор мекардам ронанда шуда кор мекардам дар хонаи маданият мо дар хонаи маданият кашида буд рафтем дар хонаи маданият ҳамчун ронанда баъд як-ду бор саҳнада баромад кардам ки маъқул шид режиссёр омад режиссёрда маъқул шуда омад ва гуфтанд ки ҳамин роли хеле меқапӣ гап мезанӣ баъд суруд хондам сурудам маъқул шуд аммо мошинтон дар ёдтон неста кадом мошин буд не ба ёд неста кӯна мошин буд мошини калон ё майда майда буд ӯ вақто правагирӣ душвор буд праваи ронанда бисёр душвор буд ва монисем ҳагин ҳамчун ангири пида гарда худди сари хосор мерафтем намундаи исфалкон райкон гирифта худди сари хосор мерафтем мерифтем онҷода баъзм мекардем барои дамордора хоб ширингӯӣ мекардем умуман панду насиҳат мегуфтем ё бисёр гӯш мекардам мана якум бор рафтен якум бор да гирифтем правара ёки як-ду бор экзамен споридем праваи ронандагира аввал якум бор рафтем нагирифтем дуюм бор мана овардан техничка ки ҳам шофирида мехонӣ баъд омада ҳам шофирида хондум ва ҳам инаи лилинда мактаби равшаннамоиро хондум тамом кардам баъд шофириро тамом кардам
شاهنامه گرفتم اومده در اینجا هم شاپیرم هم санаткор صنعتکار کار کردم. кадомиш бисёртар шумода маъқул шид ронандагӣ ё санъаткорӣ راستی صنعت ماده بسیار معقول شد. چونکه اینجا یک کاریه که اگر با اون شدگی صنعت باشن شوفری در کار نیست. همچنین نیست؟ خیلی ایوه اگر با اون شدگی شوفری باشن صنعت دو کاری صنعت دیگه کوی شوفری دیگه кадомиш қиинтарай ба гуфти шумо قین نیست. ба фикри шумо صنعت قین تره. қиинтарай то будем ки шумо камкам такси ҳам мезадем такси ҳо میزدی با такси кулоб душанбе یک زن حتی با امروی من خیلی همراه شد لیل نبود میرفتیم аҳа و اینجا تیلا میگرفت بوده لیل نبود میفروخت ما اونجا خطی میتونیم با همسون میگرفتیم بار که مکرد میوردیم зӯр همچون تاکسی ози раҳ дарафтеста будем худут гуфтӣ ки мо планомон бисёр буд не ки аз сабаби бобои файза саломатиш хуб нест плано ама ба қафо рафт чӣ плано буд плано бисёр падакан плано ҳамун қай буд ки бовар ки мо ҳамун 100% қайба 600-700% гуфти гапҳо мешид ки қай бобои ҳоҷӣ уже мазаш гирифт уже мазаш нест уже бисёртар уже қай уже син солра қай чӣ хел мешавем сол гуфти гапҳо мо плано ихел буд ки москвада консерт мемондем ӯзбекистон мисол ҳамсарҳади бо хуб шидан ба тоҷикистон бо ӯзбекистон дар бо консерт мемондем устод бобои файзам мисол бисёр касо мешиносанд бисёр касо эҳтиром мекунанд мисол моро занг задан ки бо устод бобои файз мисол ҳамин хел мо шуморо консерт мемонем ҳамин хел бо маблағгузорӣ мо розӣ шудем не ки бобои ҳоҷӣ мисол дар мазаш нест саломатиш қадар хуб нест барои ҳамин қадар уже бисёр планамон гуфти гапҳо паршикаста шид охирон бор кай хабар гирифт шуд охирон бор рости гафа гӯям қариб як 3 ҳафта мешавад 1 моҳ мешавад як моҳ мешавад бале як моҳ мо ӯ рӯз рафта будем пурсида будем ки михаил мебиёяд хабар мегирад лекин рост шагу гуфт омадан да мебиёяд чот последнее время мега мумкин вақташ камай чӣ хелай наомадастад бале дигар то 100% о чӣ хеле кози худат ман рака чанд бор файрод кардид ма пага мондам анаму чӣ хеле кози сухан кардам дима ҳамин вақти шуморо сиём кардам пага монда будам ман худтона хушрӯ фаҳмидам ки камтар гуфти ҳамин шуд корон чепеям аки мисол аки иш ба иш намешавад мисол ин хеле ҳолатҳо бисёр мешаванд барои ҳамин хабар бобои файз як суруд дорем суруди мебинуму зиқ мешам ҳарга гӯри падарма ови чашми модарма ҳарга гӯри падарма ови чашми модарма гирьяҳои хоҳарма гулёҳои хоҳарма толеи баъди сарма ё мебинум зиқ мешам аз чӣ сабаб ҳамун шеърро навиштем این شعر همونطوره که این مقصد اساسی هر یک انسان انسانی تولد شده تاجیکستان کار رو بعد هم میبیند زیق میشود کار خوب در پیش میتونه ای خسان میشود اگه همین این شعر رو نشدن که میبینیم زیق میشود میبینیم کار رو بعد میکنن کار رو نشسته میکن من میبینم اون رو نیکی زیق میشم همه بینید کار خوب کردن این کردن مخصوصان میشه خوبی گندگی انسان میفهمونه برای کوگام شعر میخونم این مصرعو ای کجا میبیان شما مینویسین آقای را مصرع از فکر میره من همچنان میگیم ازبک زنک سازینه فرخوری در دیده ما چلاله ها بخوری دیدم گلی بغمه را دستی با دست شدم که تگلکی بخوری ҳамунҷа рӯзаш навиштагӣ нестаи кай навишта шуда ма бинам روز نمیدیم پروست هم تخصیص هست мумкинай ма бинам مالش и усни хати шумоe
خدمت бо як суруди дига дорен бобои файз суруди амаи ма машҳурай хушрӯай бахшиш бобои файз ина бо хато кадаем амаи ма хушрӯай این شعر هم خیلی که هممون اما داریم هر یک توجیه فقط اما داره همه دوست دار برای همین هر یک اما زبانده خچه داره باید خشوی سیر ابروهای کنو امای سیر ابرو با همه هم خوره گبو خش رفتاره امای ما روز شگم بینی айсари хосура дар як навор гуфтагиен ки шумо акашариф ҷураевро бисёр гӯш мекардем баракалло аз дараи камаро аз дараи камаро анноро вардам ҷон анноро акашариф ҷураевро гӯш мекардам абдулло нодириро гӯш мекардам чунки вақте ки ман ҳар вақт барои телевизион меомадам дабскини баъд ман ҳамта дитори холиқати меомад баъд вақте ки зафар нозимов дар ҳамин кохи ғурбат кор мекард ман меомадам салом мекардам хатиш ман мегуфтам чӣ хизмат گفتن که ما دایره چی ندارم ما در یک دایره تندم و دایره بودم و دایره را میداد رفتم اونجا ریپتیسیون میکردیم و نمایشی همون را در رادیو در تلویزیون میرفتم میگفتم акашариф ҷураев аз офизои озира ба фикри шумо чӣ фарқият дорад акашариф ҷураев нисбат ҳофизи озира хеле фарқи калон дорад фарқи калонаш ин ки باید یکا تنها میتون میگیریم سرودی سالا میفرماد سرودی نه که یکا خانه میکرد هم سرودی که معنی دارد و هر یک تاجیک معنی دارد معنی همون سروده با هر یک تاجیک میفهمون برای هم ما دایم قطعی اکشار جلو میشتیم گاگا میشتیم گوش میکنیم یک دیگره خب معنی سرودای وای هم آواز خوب داشت هم معنی سرود داشت برای هم ما برای گوش میکردیم از همون آستا عبرت گرفتم дар як интервю гуфта будӣ ки барои клипи очата бугу дилшод назаров шумода кӯмак кард бале ҳамче буд бале дилшод назаров айдиҷо мешиносав вай акрам бениёд мухлиси ман аст дилшод назаров бениёд инсони наз аст инсони даст ба хайр аст ва гуфт ки михаил чӣ хизмат кунам мисол ман гап ман гуфтам ки ҳамин хизмат доз ҳамин чӣ хизмат мекунӣ ҳамин 10,000 сомонӣ метӣ ман менам я байдимро ҳамин хелиш хизмат мешавам менависӣ сарпараст спонсор фалон одам гуфт чӣ гап нест ёрдам кард бале ёрдам кардан кӯли аризама гирифтагӣ ай лекин то ҳозира баъд мара занг зад гуфт михаил гуфт ҳамон аризара гуфт ба покза сӯзондам ҳамин пай дабро варда гуфт ман роҳат кардам ош шавад мисол мумкин оз моро гӯш мекунад тамошо мекунад ман ҳам бо қатъи ҳам бародар бо ҳамсӯҳбат ҳастам мисол бинед миннатдории худро ба акай дилшод мерасонам худованди карим саломатиашро бенӯяд он қадар соз аст саломатиаш худованд саломатии хуб ба он диҳад хай меган як бухи да мегирӣ ина ки бигем ки бобои файз ҳозир қатъи худат неста бале ба фикри ту ҳамин ҳозир бигем ки қатъи бобои файз камтар машҳур шуда бале ҳозир чанд қапас ҳамин
بابای فایز نیست خود چه میبینی همی مشهور شدن خود چه میبینی؟ مشهور شدن من وقتی که من بیرون نمیرم از او مثلا چند کس نگاه میکنن نمیره بابای فایز بعد میگن او چه بگو من میگم او چه من میگم یکی میترسم و خیلی خفه میشه بعد همی بسیار میگم بعد بسیار بعد میگن اکای میخائیل تی بسیار سالجور میکنم بسیار سال میپرسن میگن شما اوروس هستین توجیک هستین مادر شما اوروس هست شما توجیکی توزه این کچو مصلحت میکنم کچو بسخانی خوب چخچخ میکنم بیرون دا میشناسم بیرون دا بعد اما یعنی بیرون دا میگن کو امی اینا نبیرای بابای فایز اومد رشک نمیبره مرا نمیگن که اینا میخائیل اومده است اینه که میگن که نبیرای بابای فایز نبیرای بابای فایز میگن من فخر میکنم ما چیگانه ما بسیار مردم نبیرای بابای فایز میگن مثلا بچهای بابای فایز میگن مثلا خیلی گپا رو من مثلا اهمیت نمیتونم مثلا میشنوم خودم کانتر میخندم سر مکان میکنم میزگار میرم مثلا بسیار کسا میگن مثلا هر گپ مثلا میگن که مثلا فلان گپ سخن قبیح میزنن سخن قبیح میزنن من اهمیت نمیدم گفتین بالا اجازه اهمیت نمیتم بسیار شد خیلی اهمیت دادن هم شرط نیست نیست اهمیت دادی اهمیت دمون سر دادی میریزم میروه آخرین بار کی در بیرون مو با گپا خود دا نفورید کدام گپا هم گپایی که بیرون دا میگن شد همین مردم میزنن گپ ما ایگون خفه نیستم مثلا نفورید مثلا خیلی بفورد نفورد داخل مثلا یکی آدم گپ میزنه نمیفورد داخل لیکن سر خم میکنی بود رحمت میگوی اول رحمت میندار میگوی هم آدم در لیکن مثال میگوی شکی مثال اکا مثال من هم خیلی سخن گفتی من خفه نمیشم رحمت میندار سخن هیچ وقت عقیل آدم گپ نزد یا در روی آدم درباره پوشیدن دولت سویتی درباره تختبار کردن هر انسان همطور میخوندم آدم ها گوش میکردن میبینیم که آدم ها من گوش کردیسن و من همینطور دا سوزتر و قوتر میخوندم که آدم ها کپی من شنوان گوش کنن در تلویزیونی تاجیکستان تلویزیون تاجیکستان یگون ارزوی دیگه دارین بابای فایز ارزوی من هم که فرزند دارم همگی هشت فرزند دارم میخوام که این فرزنده من از آداب به خاطرینا آداب گرفته پیروی آدم های با عقل شود و پیروی شاعرهایی که سخن میگن کار خوب میکنن پیروی همونا شود ما فرزنده خوب بسور اما یگان فیلم هنری نغز دیده دارین؟ فیلم هنری؟ ای وقتای سویتی باشه یا که وزیره فیلم ما بسیار اشتراک کردم لیکن فیلم های قشلاقی مثال میگیریم اینا در کنگرد خیلی فیلمشون ما رو پیدا کردم اونجا رفته زبس کردیم خب بعد با کلودا پیدا کردم همین شهرده پیدا کردم رفتیم اشتراک کردیم اشتراک کردیم نامشون دیاتون نیست؟ نه بدایدون نیست من در کارم نیستم هم خیلی نه؟ مایلی یک دو سه سرودخوان بهترین تاجیکستان را نامبر میکردین مادر؟ سرودخوان اولین عبدالله نظری بود با کی؟ اکا شریف جورایی بود بعد خلاص همین دوتا سرودخوان هم همچنان نادیدم زفر نازم بود خیلی تو سخنا خیلی چیزایی که باید میگفت من اونا از خود میکردم حتی از یاد میکردم که همین
آدم معقوله بعد دیگه آدم آهنگا میخوندم این آهنگم وایده معقول میشه یعنی که همین آهنگ همه معقوله برای هم پیش بودم میخوندم خدام میخوندم عیبت میکردم من روز گپ خیلی گفتم همین اینترنت یک تا کلیپی افتم تو امو یکم کلیپی که قطعی بابای فایز داشتن اوچتا بگوی یکم یا که خطا کردم یکم بعدی زن رفیقی حیاتای زن رفیقی حیاتای شیرین تر از نباتای زن رفیقی حیاتای شیرین تر از نباتای زن برای زدن است مادری فرزنداتای یکم کلیپ بله با همراه بابای فایز ای دویمه اوچتا بگو دویمه میفورم پولدار باشم آها فهمو تو همین کلیپو را یکم کلیپ دیگه داشتی؟ من یادونه دیدم بله یکم کلیپی من برآوردگی بودم بازاری حاجی شریف رکلام آی با بازار بود آها فهمو او رکلامای یا که بایتای بازاری کلان هم بازاری کلانترین در همین تاجیکستان بازاری کلانترین بازاری حاجی شریف است در جای در شهر بختر در قربان تپه در قربان تپه بله بازاری حاجی شریف رکلام کردگی چند سوم دادن سرپرستی کردن همه سرپرستی کردن خیلی مبلغی خوب دادن یکی همون مبلغای همون پولا دادگیشون هم در همون خودشون صرف کردن چه صرف کردی؟ با یکم بعدی که من برآوردم بزرگ خیلی عذاب کشیدن مثال من گفتم بزرگ حاجی شریف رو رکلام بگیرم همه با حال ما میخندید میگن تو کاری دیگه نداری بزرگ حاجی شریف رکلام میکنی من گفتم نه من باید بزرگ حاجی شریف رکلام کنم ممکن مرا دستگیری کنن ممکن مرا یاردم کنن همین یکم بعدی که من کلیپ کرده بودم پیش بسیار دامو میرفته مرا پول ندادن برای همین دستگیری پول ندادن ای تنگا ما جمع کردگی همین بعیدت برآوردگی 1000 سوم تنگا گرد با گردی ما چی گشتگی امانت بانک مثلا بانک‌ها گشتگی من پول کنی که همین استودیو من پول نمیگیرم من بعید میرفته برو نکردم گفتن میره 5 نش عدل نمیکنی 50 نش عدل نمیکنی ما ایسو گرام مثلا همرا با مبلغ پول کردن میکنیم رفتم شام خوام نبوده شب درست فقط استودم این چند تا که 5 نامه عدلی هست 5 نامه عدلی هست گرفتم مبلغ کردم رفتم بعد برآوردم نشون دادم کلانترادا نشون دادم بعد قبول کردن گفتم برای این یک کاستوم بروش کنیم یک کاستوم برو کردن از طرف بازار حاجی شریف و من گفتم که من میخوام برای کلیپ کنم گفت چند قدم میره گفت کلیپ کنم من گفتم هیچ نرفتم $2,500 میرم دادن بله $2,500 دادم من همون $2,500 گرفتم ها گذار کامرا رقصو رسخوت همه را در سری هم زدم خیلی ایمد از زور میدونی که در یوتیوب کلیپی اوچتا بگو همه بسیار پرسماتر داره بله اوچتا بگو دیگه مرا بز نگا در وقتی تیرم مرا تربوز نگا اون فعلای اوچتا بد میبینم در ماشینی اون فیلم مرا ترمز نگا در ماشینی اون فیلم مرا ترمز نگا همون را کی پرتوفتگی بود؟ خودت یا که در یوتیوب سایت یوتیوب این رو زیف استودیو زفری را انزور میگن همون سیومکا کدگی ها؟ نه سیومکا دیگه کس کدگی چی وقت تو نپرتوفتن بعد؟ برای که من کانال ندارم یوتیوب دا کانال نداری؟ نه من یوتیوب دا کانال ندارم اینستاگرام داری؟ اینستاگرام دارم و من اون قدر اینستاگرام نمیدارم من همین فقط همین قرص‌خودی کدگیم همین کمیسول کلیپای کدگیم من فقط آیتویم جمع کردم آیتویم جمع کردگیم توی رفتگیم همین یک عده کدگیم من دیگه پا مثال کلیپا من کدگیم مثال همین کشیدگیم من مثال با خیلی گفتم با یک خیلیش یاردم میکنن مثال سرپرستی میکنن من اصلا خیلی می ندارم یکی مثال یاردم من کدگیم یکی من این خدمت شما کدگیم مرکه میگن مثال من و دم اومد اگر یک بار یاردم کنن ممکن من همین اشیاء آفیزی من 10 بار یاردم شما کنم فهمو تو میدونی که بابای فایز این همین کاغذ داره همه شعر و شاعر بله دیدگی هستی ها؟ بله
ман як савол додум шад гуфтам ами дафтарчаву коғазота ягон кас китоб намекунад. Гуфт не. Ягон бор татишам хеле гапо набуд ки ами биёем ами шеърота гирем я китоб кунем чоп кунем ша. насиб боша худо хоҳад акун мо гуфтем бо як бор дига як суди дига меборем ки бои ҳоҷӣ нашуд яки иншолло он дафтаро ки худот гуфтӣ ӯ дафтарро ман қадлиш сухан кардагим дафтароша ола ки бобои ҳоҷӣ худаш мисол дар ҳаёти зиндагӣ мисол чӣ дорад зиндагӣ дорад мисол гуфти гапо ки мисол зиндагӣ мекунад ман маслиҳат кардам ки ҳамаи байдоша иншолло бадай мисол ягон чӣ нашава бобои ҳоҷиро қусуби аз ин ман ҳамаи ҳамон судое ки ҳаст ман пешкаш мекунам. Чанд даст боби мусиқӣ шумо навохтан метавонед бобои Файз? ман аввал аккордеон менавохтам. баъд бисём устозтайнаи чӣ менавохтам юрика менавохтам. баъд устозта дитор додам. дидам ки тоҷики мо нисбати дига миллатҳо дитор маъқул чунки навохтани дитор одама дар завқ меорад хонавистани дитор расмбозӣ дар меорад барои дитор наз медидам баъд амира менавохтам. аз ҳами офизое ки қатъи шумо шиносанд ҷура буданд ягон кас озиро мебиёяд хабаргирии шуморо? озиро мебиёяд. Ки омада буд охирон бор? номашо намедонам. як шогирд доштам аз худе ки қули суфиён ҳамон меомад бо хабар мерафт. бо як шогирд дига доштам ки ти як кор ки мо ҳамон телевизорда баромад кунам баъд мегуфт ки шеърҳои мара гоҳ-гоҳ мебаромад мегуфт ки яда бор гаштам ки одамо қадар аҳамият надодам ва дигар накардам. баъд ҳамин шогирдам ки қуръон теппанаҳай михайлов ҳамон омад гуфт ва тарбия мегирӣ. озиро намебиёянд хабар гиранд нози шумо? гоҳ-гоҳ мебиёянд? албатта меянд хабар мегиранд мечинанд. баъзе сурат дора мегӯям ман мегӯм худ мекунанд мебинанд. амиёро ҳамаша надоден шуна ки бигиранд ягон? не дигар надодам. ман просто даҳани худ гуфтам ва я ба худ кашидам. намегиранд амиёро суруд кунанд бихонанд? намешавад? мешавад. ҷому фалак соқи аҷал май халоиқ модонӯши маҷлиси вай. халосӣ нест дар дунё касеро аз ин ҷому аз ин соқӣ аз ин май. дунёро мегӯям одам арақ боша арақ хӯрдан мегирад. дорам гунаҳан зе қадраи борунвиш аз шарми гунаҳ фикандаем сар дар пеш. овоз ояд саҳр бошад дарвеш эй дарвеш ту дар хири худ кунӣ ма дар хири хиш яъне ки ту гӯихтам хабар гӯихтам. гӯёшара намесонӣ. бобои Файз, шумо да душанбе бисёртар маъқула ё ки себистон? мада рости гап себистонашам мехел ки дар онҷо гӯё ки зиндагӣ мекунем як даҳанон мехӯрем калон шудем. то душанбеона ки дар инҷо ҳама макони тоҷиконе. мо тоҷик гуфта якдигар қадди саломат дорем. тоҷик гуфта якдигарро мешиносем. тоҷик гуфта пайрави якдигар мешавем. барои ҳамин зинда мебод ҳам тоҷикистон зинда буд мега ҳам себистон. барои мумкин себ бисёр аёҷон себистон? себ нест ангур бисёр. ангур бисёр? чӣ бабад себистон мондагиям? номшад? номшад себистон номшам хел себистон дорад ки онҷа бисёртар
همون دشت تیبا همه انگور انگوره یا اون کسی که کجایی رفت اول انگور میبرن سیب که در کارشم و میرن سیب میبرن خیلی تو روزی میشوی که چند فایز مشهور شدن خودت با یوردن بابای فایز است؟ بله. چند فایز؟ اگه خیلی بگیریم در تاجیکستان صنعتکارا بسیار هستند. از این فایزی که من گفتی گپا چی کردم پرسموتر گرفته بی قدر مثال مرا شناخت مثال خیلی بگیریم اینون میخائیل اینون میخائیل بسیاری مردم افسوسیت کردن که خدا این میخائیل کیه این مثال چیکاری و فیزایی که این نامش روس هست یکی تاجیکی را اینون خشون دیدم نکی نمیفهمن که روسی را چند فایز میفهمی؟ روسی را قریب گفتی گپا 30-40 فایز میفهم هم شما خیلی کردگیم فقط در هم موبایل گو و مول هم بیدار شدگیم همین فقط شدگیم پدر میگم میخائیل داوای چپونی چی میگن؟ خودوانی همین یک ساعت خطین داده همین یک کیوب دیگه در برای خر بشکیم دیگه همین سینی پوده فقط و این لایقت شیرخونه یک جا پیدا شد که همین پودوانی دا پودوانی دا میرفتم دیگه همین فلک همین ریز میگرفتم دیگه همین میخوندم دیگه همین اسم میگه همین آواز ما دیگه گوسفندو اسم میگرفتن دیگه گوس میگرفتن دیگه فلک همه پرداختم و ایدون گوسفند گو بشیدم یگان اسباب موسیقی کدامش مینوازی؟ دوتور هم менавозӣ. Барои мо дутурнавозӣ ягон курс, ягон чӣ хондан дар кора ё ки самоучка, худомӯзӣ? Ман чӣ хеле киштагиам аз гуфти худти самоучка шидагиам. Самоучка? Бале. Истеъдоди хеле. Мисол ман ягон ҷо хондагӣ нестам. Бародарои азиз, ягон ҷо рафтагӣ нестам мисол. Хай айпеш хеле меҳнат кардам, исм задам. Мисол сулхонӣ ки мекардам, камтар хеле безе мехӯрдам, гуфтам без ки ин безе бай бо мара бояд ягон ҳафтор бихонам ки мисол дар гӯш ёдам назанад ки мисол ҳамин безе мисол суруд мекунам. То баромадани клипи якҷоягии хитон қатъи Бобои Файз ами гуфти гапо заказот камтар буд ё не? Бале. Ози чӣ хеле? Ози шукронаи худованди бузург мекунам ки хеле заказон хубай, хеле назай. Шукри худованди бузург. Шукри аввал худованд мекунем, баъд шукри аввал падару модар ки мисол мо бо дуои падару модар месанзем. Мисол дуои падару модар мисол мегирем, мисол коромо барор мегирам. Аҳа. Чанд фоиз заказот зиёд шид? Фикрем қариба 60-70% заказон нақси не? Метавонӣ гуфта пеш чанд сум буд, ози чанд сум шида? Ман рости гап бигӯям, бисёр гапи хуб задӣ. Бениём гапи созарӣ, ман ҳамин гап хатажда бошам. Ман вақте ки тӯйдор маъракат мекунем, мисол пеши ман меояд, ман ӯра чиша мебинам? Қувозмоиша. Гуфти гапҳо шароитша. Хеле дар телефоно шароитам ку, аги шароити телефон ёва, шароити хичонам мисол бебинам ки чӣ хела мисол чӣ хела нест. Яъне 100% гуфтан мешавад ки саломат бошад Бобои Файз. Бале, вай устод Бобои ҳоҷӣ беният моро дастгирӣ кард, то ҳамин қулое ки мо расидем, то ҳамин мардуми Тоҷикистон, берун аз Тоҷикистон моро мешиносанд, бо ҳамроҳии ҳамин устод мо баровардем, мисол ҳамин клип кардем, мисол бари мухлисон. Хел бигирем, ман аз тарафи ҳамон устод хеле ба ҳамин саҳна, ба ҳамин қулоа расидам. Ман хеле аз устод Бобои ҳоҷӣ, Бобои Файз миннатдорам. Миннатдории худро боз ҳам баён мекунам. ягон сухани охирин мекунем мо да Бобои Файз? سخن آخر میگویم سخن آخر همین دارم که بیزار شما دوی مردم سالم باشید بیزار دلتی خواستم شما رو تربیت کن پیری کامی در جوانده فرزندتان مردن کن هر کس که با کار بار شما دارد حسن
صد درد بلا و چشم ناپاک رسد و این شر فی العقدی آنچنین حاسدین اذا حسد چشم نرسد الله Allohu akbar. سلام Rahmat kalon. سلام Boboy Faiz. سلام Salomat boşin. قلا قلا خوش